जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ख़ुसूसन जो गवर्नमेंट है उन्हें भी मौलाना साहब के साथ रब्ता करना स्क्रीन से पीछे जो हैं काफ़ी ऐसे अवामिल हैं जिन्होंने हालात को इस मोड़ पे ला के खड़ा किया है कि मौलाना फजल रहमान की बातों को संजीदगी से लेना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान उनको अपने बयान पर सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से शहीदों के खून पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। और इस्टेब्लिशमेंट और मौलाना के दरमियान मौलाना का जो अफ़गान विज़िट था वो जो है वो वजह तनाज़ा बन गया है। JUI वाहिद जमात है जिनके तालिब इल्म, जिनके उलमा कराम, जिनके पार्टी वर्कर्स ये शहीद हुए हैं, बड़ी तादाद में शहीद हुए हैं। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाजरीन, मौलाना फजल रहमान और इस्टबलिशमेंट के दरमियान तुंद तेज़ बयानबाजी का सिलसिला जारी है। एक के बाद दूसरी तकरीर मौलाना की इस्टबलिशमेंट और हुकूमत के हवाले से सख्त आ रही है। गुज़श्ता रोज़ भी वकला कन्वेंशन से मौलाना ने खिताब किया है, जारहाना खिताब है। इस मौलाना की इस खिताब को लेकर हम आज पहुँचे हैं पेशावर प्रेस क्लब में, जहाँ मौजूद सीनियर सहाफ़ियों से हम उनकी आरा जानेंगे कि मौलाना और इस्टबलिशमेंट के दरमियान या मिलिट्री इस्टबलिशमेंट के दरमियान तलखी में इजाफे की वजूहात क्या हैं, इस महाज़ाराए के कशीदगी के मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपनी जब स्पीच की उसके बाद एक उस पर रिएक्शन शुरू हो गया पूरे पाकिस्तान में, पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से भी, जो अवामी समाजी हल्के हैं उनकी तरफ से भी। लेकिन कल जब उन्होंने बाहर से खिताब किया तो उन्होंने दोबारा अपनी सारी बातें रिपीट की हैं, बल्कि उससे ज़्यादा वजाहत के साथ उन्होंने रिपीट की हैं और उन्होंने पूरे एक भरपूर अंदाज में उन्होंने बात की। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना साहब जैसा जो ज़ीरक सियासतदान है वो अचानक उन्हें क्या हो गया कि उन्होंने ऐसी बातें शुरू कर दी। उन्होंने कभी भी ऐसी बातें नहीं की। मुझे याद है यहाँ 2005 या 6 की बात है, यहाँ पेशावर में उन्होंने एक बहुत बड़ा कन्वेंशन किया था तमास खान स्टेडियम में, और वहाँ पे ख़ुदकुश हमले जो हैं वो हराम करार देने के हवाले से बाकायदा एक डिक्लेरेशन पूरा मंजूर हुआ था। उसमें बड़ी तादाद में उलमा इकराम ने शिरकत की थी। तो आज अचानक ऐसा क्या हो गया है कि वो इसके एक मतलब एक भरपूर अंदाज में वो फोर्सेस के जो शोधा हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ख़ुसूसन जो गवर्नमेंट है उन्हें भी मौलाना साहब के साथ रब्ता करना चाहिए कि क्या इशू हो गया ऐसा कि वो उन्होंने ऐसी बात शुरू हो गए हैं। और जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी जो लीडरशिप है उन्हें भी ख़ुद मौलाना साहब के साथ बात करनी चाहिए। मौलाना साहब बड़े सियासतदान हैं, एक बड़ी पार्टी को लीड करते हैं और उनका एक बड़ा जो है उनके फॉलोवर्स हैं, बहुत बड़ी फॉलोइंग है, अब पूरे पाकिस्तान में है। मदारिस हैं, आप जानते हैं मदारिस एक बड़ी स्ट्रेंथ रखते हैं। तो उनसे पॉलिटिकल और जो मिलिट्री या अस्करी लीडरशिप है उन्हें बात करनी चाहिए कि मौलाना साहब ऐसा क्या हो गया है कि आपने ये बात शुरू कर दी। मेरे ख्याल में जब वो टेबल टॉक्स पे जाएंगे तो मौलाना साहब को जो भी इशू है या जो भी बात है जिस वजह से वो ये बात कर रहे हैं वो अपनी बात रखेंगे उनके सामने, और वो अपनी बात रखेंगे तो मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। उनके लहजे में इस किस्म की तलखी हम काफ़ी दिनों बाद देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पर्दा स्क्रीन से पीछे जो हैं काफ़ी ऐसे अवामिल हैं जिन्होंने हालात को इस मोड़ पे ला के खड़ा किया है। लेकिन जहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब की ऑन द रिकॉर्ड बातों जो सवालात उठाए हैं तो उनको तो संजीदा अंदाज में एड्रेस करने की ज़रूरत है, उनके जवाबात देने की ज़रूरत है, न कि कुछ जो ऐसे लोग हैं जो कि हम इन ऐसे मौक़ों पर उनको देखते हैं कि वो आ जाते हैं और इसी तरह जो स्टैब्लिशमेंट के मुखालिफ लोगों को वो इसी तरह बदनाम करते हैं। तो वो लोग तो आ गए हैं स्क्रीन पे मौलाना फजल रहमान साहब के किरदार खुशी के हवाले से, लेकिन संजीदा लोग जो हैं जो इन जवाबात के लिए मुतल्लिका ज़िम्मेदार लोग करार दिए जा सकते हैं उनकी तरफ से खामोशी है। तो जो ज़ाहिर है कि अवाम में भी ये चीज़ें जो हैं डिस्कस हो रही हैं कि मौलाना साहब ने जो सवालात उठाए हैं उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब एक बहुत ज़िम्मेदार, ज़ीरक और मंजे हुए सियासतदान है। उनकी बात को इख्तिलाफ बराए इख्तिलाफ नहीं लेना चाहिए, उनकी बातों पर गौर करना चाहिए। हकीकत ये कि इस वक्त मुल्क की हालत बहुत ख़राब है। हम अफ़गानिस्तान के फ्रंट पर हमको मुसलसल पिछले 50-70 सालों से शिकस्त का सामना हो रहा है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान की बातों को संजीदगी से
لینا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ آج ہم اگر سکون سے سو رہے ہیں تو اسی پاک فوج کی بدولت سو رہے ہیں۔ تو دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے تو آج پہلی بار نہیں، وہ تو جس ہر حکومت میں 2002 سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ میر ظفر اللہ خان جمالی جب پرائم منسٹر کے امیدوار تھے تو یہ ان کے مقابلے میں امیدوار تھے، تو اس کے بعد پھر ایم ایم اے آ گئی، اور ایم ایم اے میں جو انہوں نے بلیک میلنگ رکھی، اور پھر اس کے بعد 2013 میں بھی 8 میں بھی ہم نے دیکھا، 13 میں بھی دیکھا، 18 میں بھی دیکھا۔ تو مولانا صاحب جو ہے، مولانا فضل الرحمان، ان کو اپنے بیان پر سوچنا چاہیے۔ میرے خیال سے شہیدوں کے خون پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور نہ شہیدوں کے خون پر بات کی جانی چاہیے، بلکہ ہمیں ان پر فخر کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے بیان کو واپس لیں، اپنے اس بیان پر معافی مانگیں، اور وہ تو عالم ہیں، وہ تو جانتے ہیں کہ جی معافی مانگنے والا جو ہے اس کا رتبہ بڑا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کو اپنے اس بیان پر غور کرنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے وہ کبھی بھی شہیدوں کے لہو پر سیاست نہ کریں، شہیدوں کے لہو پر بات نہ کریں۔ مولانا ویل کیلکولیٹڈ پولیٹیشین ہے، اور مولانا کی جو بھی بات ہوتی ہے وہ بڑی بامعنی ہوتی ہے، بامقصد ہوتی ہے، اور وہ بڑا ناپ تول کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ مجھے یہ شک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور مولانا کے درمیان مولانا کا جو افغان وزٹ تھا وہ جو ہے وہ وجہ تنازع بن گیا ہے، اور مولانا چونکہ پھر 2024 کے انتخابات کے بعد موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس سے مکمل طور پہ اس کو باہر رکھا گیا۔ مولانا کی ایک بات جو قابل اعتراض ہے، یا جو جس پہ لوگوں کو دکھ بھی ہے اور افسوس بھی ہے، وہ جو مولانا شہداء کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو وہ بات جو ہے وہ مولانا کی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ دیکھیں مولانا صاحب ریسنٹلی قصور میں جو بیان دیا تو وہ کافی وائرل ہوا، اور مختلف اس پہ اعتراضات بھی آئے کہ انہوں نے جو بیان دیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک طرف سے دیکھیں تو ملک میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس میں سیکورٹی فورسز اس وقت دہشت گردوں کے ساتھ جان و مال کا جو ان کی نقصان ہو رہا ہے سیکورٹی فورسز کا، تو یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس پہ ہمیں تمام قوم جو ہیں اس پہ افسردہ ہیں، اور اس وقت جو پاک فوج کے ساتھ سپورٹ میں ہم کھڑے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر مولانا صاحب کو دیکھیں تو ان کی جو بات ہے بقول ان کے کہ گزشتہ روز ان کے بھائی نے پریس کانفرنس میں بھی بتایا کہ ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا ہے، یعنی ان کی خود ہی وضاحت ان کے بھائی نے دے دی۔ اب مولانا صاحب تو خدا کے وضاحت نہیں دے سکتے، تو اس سے مطلب ہم ظاہر یہ بات ہوتی ہے کہ مولانا صاحب کچھ اور کہنا چاہتے ہیں، لیکن اب جو ہائپ کریٹ ہو گئی ہے تو مولانا صاحب اب اپنے بیان سے واپس نہیں مڑ رہے۔ اب ریسنٹلی بھی وہ 2-3 دنوں سے یہی سٹینڈ انہوں نے لیا ہے کہ میں اپنے بیان سے واپس نہیں ہوں گا۔ ایک طرف سے اگر دیکھیں تو JUI واحد جماعت ہے جن کے طالب علم، جن کے علماء کرام، جن کے پارٹی ورکرز یہ شہید ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں شہید ہوئے ہیں۔ یہ جب تک یہ تمام معاملات مل بیٹھ کر حل نہیں ہوں گے، تو جب تک آپ صرف اپنی قربانیوں کی بات کریں گے تو دوسرا جو بندہ ہے وہ خواہ مخواہ اس پہ تھوڑا چڑھے گا۔ تو معاملات جب دونوں بیٹھ جائیں گے، دونوں معاملات حل ہو جائیں گے، تو میرے خیال میں اس میں اتنا کچھ نہیں ہے کہ ہم اس کو مطلب بہت زیادہ اچھالیں۔